नमस्कार मु आपण समस्त को ओडिया एकेडमी को स्वागत जनाऊँगी। आज आम स्वाधीनोत्तर काव्य कवितार किछि प्रश्न और तार उत्तर विषय रे आलोचना करिबा। एहा पूर्वरु जदि आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले प्रथमे चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। प्रश्न नंबर 1 कवि रवि सिंह को किए क्रुद्ध तरुण बोली कहिथिले? कवि रवि सिंह को मायाधर मान सिंह क्रुद्ध तरुण बोली कहिथिले। रवि सिंह का प्रथम कविता संकलनर नाम कौन? रवि सिंह का प्रथम कविता संकलन नाम प्रथ प्राप्तर कविता। यह 1959 मसीह प्रकाशित। चरम पत्र ग्रंथर प्रकाश काल केबे? चरम पत्र 1961 मसीह प्रकाशित। मनोज दास का प्रथम कविता ग्रंथर नाम कौन? मनोज दास का प्रथम कविता ग्रंथर नाम पदध्वनि। यह 1954 मसीह प्रकाशित। आकाशरे एई फालिकिया जह्नटा देहरे कला कला दाग रुटी खंडे उपरे दी पैसार आलुदम परी। यह क्यों कवि रचना? आकाशरे एई फालिकिया जह्नटा देहरे कला कला दाग रुटी खंडे उपरे दी पैसार आलुदम परी। यह मनोज दास का रचना। मरु गोलाप 1960 क्यों कवि प्रथम संकलन? मरु गोलाप 1960 क्यों कवि प्रथम संकलन? मरु गोलाप 1960 ब्रजनाथ रथों प्रथम संकलन। स्वाधीनतार सुवर्ण जयंती अवसर रे प्रकाशित ब्रजनाथ रथों कविता संकलन नाम कौन? स्वाधीनतार सुवर्ण जयंती अवसर रे प्रकाशित ब्रजनाथ रथों कविता संकलन नाम हे मोर स्वदेश। प्रकाश काल 1997। अनेक दुर्घटनामूलक संवाद आधार रे लिखित प्रथम ओडिया कविता संकलन कौन? अनेक दुर्घटनामूलक संवाद आधार रे लिखित प्रथम ओडिया कविता संकलन शांतिर उपान्ते। कवि माधुरी मोहन साहू। पुष्पित अंधार अदृश्य ऋतु संकलन कहार? पुष्पित अंधार अदृश्य ऋतु मुरारी मोहन साहूंकर। क्यों भावधारा स्वाधीनोत्तर कविता को परंपराच्युत कर देइछि? अस्तिवादी भावधारा और अति वास्तववादी आभिमुख्य स्वाधीनोत्तर कविता को परंपराच्युत कर देइछि। गुरुप्रसाद महांती प्रथम प्रकाशित कवितार नाम कौन? गुरुप्रसाद महांती प्रथम प्रकाशित कवितार नाम लता। नूतन कवितारे थिबा परिवर्तित काव्य चेतना कौन? नूतन कवितारे थिबा परिवर्तित काव्य चेतना रोमांटिक रियलिज्म। एलियट काव्य चेतनार क्यों दुईटी दिग ओडिया कविता को प्रभावित करिछि? एलियट काव्य चेतनार समन्वय और चेतनार विभिन्नता कविता को प्रभावित करिछि। ओडिया प्रयोगवादी काव्य चेतनारे प्रथम अपारंपरिक चरित्रर नाम कौन? ओडिया प्रयोगवादी काव्य चेतनारे प्रथम अपारंपरिक चरित्रर नाम गोबर गणेश। गोबर गणेश और हरेकृष्ण दास चरित्रर स्रष्टा किए? गोबर गणेश और हरेकृष्ण दास चरित्रर स्रष्टा गुरुप्रसाद महांती। गोबर गणेश चरित्र
ଏଲିଅଟଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ କେଉଁ ଚରିତ୍ରର ସମଧର୍ମା? ଗୋବର ଗଣେଶ ଚରିତ୍ର ଏଲିଅଟଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫକ୍ ଚରିତ୍ରର ସମଧର୍ମା। ଏଲିଅଟଙ୍କ ସୁଇନି ଚରିତ୍ରର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ କିଏ? ଏଲିଅଟଙ୍କ ସୁଇନି ଚରିତ୍ରର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ କିଏ? ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ତା ଭିତରେ ତୁମେ ପୁଣି ପ୍ରେମ କର, ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅ। କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଏହା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? ଏହା ଅଲକା ସାନ୍ୟାଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସଚି ରାଉତରାୟ ଲେଖିଥିବା ଅଲକା ସାନ୍ୟାଲ କବିତା କେଉଁ ବଙ୍ଗୀୟ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ଲିଖିତ? ସଚି ରାଉତରାୟ ଲେଖିଥିବା ଅଲକା ସାନ୍ୟାଲ କବିତା କେଉଁ ବଙ୍ଗୀୟ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ଲିଖିତ? ଏହା ବନଲତା ସେନ ବଙ୍ଗୀୟ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ଲିଖିତ। ଏଲିଅଟଙ୍କ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର କ'ଣ? ଏଲିଅଟଙ୍କ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଉଛି କାଳପୁରୁଷ। କାଳପୁରୁଷ କାବ୍ୟ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ? କାଳପୁରୁଷ କାବ୍ୟ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ। କାଳପୁରୁଷ କାବ୍ୟ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଲଣ୍ଡନ ବ୍ରିଜକୁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପୋଲ ସହିତ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଲଣ୍ଡନ ବ୍ରିଜକୁ ରାଣୀହାଟ ପୋଲ ସହିତ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ ନୂତନ କବିତାର ସୌଧ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କର ନୂତନ କବିତାର ଯୌଥ କବି ଜଣକ କିଏ? ଯୌଥ କବି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାନୁଜୀ ରାଓ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ ନୂତନ କବିତାର ଯୌଥ କବି ଭାନୁଜୀ ରାଓ। ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଏକକ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଏକକ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ ବିଷାଦ ଏକ ଋତୁ। ଜହ୍ନର ରକ୍ତଧଳା କବିତା ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଜହ୍ନର ରକ୍ତଧଳା କବିତା ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାନୁଜୀ ରାଓ। ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ପରେ ଜହ୍ନର ବିବିଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା କବି ଜଣକ କିଏ? ସଚି ରାଉତଙ୍କ ପରେ ଜହ୍ନର ବିବିଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା କବି ଭାନୁଜୀ ରାଓ। ନଈ ଆରପାରି କବିତା ସଂକଳନର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ? ନଈ ଆରପାରି କବିତା ସଂକଳନର ପ୍ରକାଶ କାଳ 1986। କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଭାନୁଜୀ ରାଓ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ନଈ ଆରପାରି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଭାନୁଜୀ ରାଓ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ନାରୀ ଦେଖିନାହିଁ ନଦୀ ପରି ଦୁଇ ଜାନୁ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଓଲଟା ଚମ୍ପା ଫୁଟେ। ନଦୀ ଦେଖିନାହିଁ ନଦୀ ପରି ଦୁଇ ଜାନୁ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଓଲଟା ଚମ୍ପା ଫୁଟେ କବିତାଂଶଟି କାହାର? ଏହା ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କର। ମଲୟର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କବିତାର କବି କିଏ? ମଲୟର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କବିତାର କବି ବେଣୁଧର ରାଉତ।